A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear students, this is Zahur Ahmed from PS Ganai Mahalla, often your teacher. And this is class 5th subject English. Today's topic is Gulliver among the little people. ये जो गुलिवा है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो ये छोटे उसके उंगलियों के बराबर के जो लोग थे, वो जो छोटे छोटे लोग थे, उनके साथ क्या उन्होंने उसके साथ गुलिवर के साथ कैसा बर्ताव पेश किया, यानी वो किस तरह उससे पेश आए। इसके साथ साथ वो जहाज़ में, समंदरी जहाज़ में जो वो सफ़र कर रहे थे, कौन से वाक़ात उससे पेश आए, यही हमें पढ़ना है। लेमुल गुलेवर जो थे वो एक सर्जन डॉक्टर थे। वो उन सारे वाक़ात को बयान करता है जो उसे समंदरी रास्ते में पेश आए। ये 18वीं सदी की कहानी है। इसका जो जहाज़ था उसका नाम था एंटीलोप। इसके सामने एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया। वो किसी तरह से बचने के बाद यानी तैरते हुए समंदर के किनारे पे पहुंच गया और जल्दी से सो गया। और जैसे ही वो जागता है तो क्या होता है, वो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। उसे छोटे छोटे धागों से बांधा गया है। अब हम इसी स्टोरी को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। Once a ship called the Antelope was on its way to the South Seas. एक दिन जो है ये जो समंदरी जहाज है वो साउथ सीज की तरफ जा रहा था। There were 30 sailors in it with a captain and a doctor. इसमें क्या था, इसमें 30 के करीब मुल्ला थे, यानी समंदरी जहाज से वाबस्ता लोग जो है उन्हें सेलर्स कहा जाता है, और एक कैप्टन था और एक डॉक्टर। The ship was sailing near a rock. अब जो ये जहाज है वो चट्टान के किनारे तैर रहा था। All of a sudden there was a storm with rain and thunder. The sea roared, the wind blew and the waves rose high. अब क्या होता है, अचानक से तूफान आ गया तो उसकी वजह से बिजली गरजने लगी, बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हुई। अब समंदर में तूफान आने लग गया, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगीं और समंदर की जो लहरें हैं वो ऊपर और ऊंची उठने लगीं। The ship struck the rock and broke into two. ये जो जहाज़ है, समंदरी जहाज़ जो है, ये एक चट्टान से टकरा गया। ये एक चट्टान से टकरा गया। अब क्या होता है, और उसके दो टुकड़े हो गए, broke into two. The sailor jumped into the sea. ये जो सेलर्स थे, ये जो मुल्ला थे, इन्होंने क्या किया, वो उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी। Only one man reached the shore and saved himself. He was the ship's doctor, Lemuel Gulliver. और सिर्फ एक ही आदमी जो है वो समंदर के किनारे पहुंच गया और इसी वजह से उसने अपने आप को बचा लिया। ये जो है ये जहाज़ का मेन डॉक्टर था जिसका नाम था लेमुल गुलिवर। गुलिवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड। गुलिवर जो है उसने अपने आप को एक जजीरे पर पाया। उसने वो अकेला था, उसने अपने आप को अकेले कहाँ पाया, आइलैंड यानी जजीरे पर। He left the seashore and walked for some time across open fields. उसने क्या किया,
یہ جو سمندر کا جو یہ کنارہ ہے اسے چھوڑ دیا اور کہاں چلنے لگا، کس کی طرف چلنے لگا؟ اوپن فیلڈس یعنی کھلے میدان کی طرف جانے لگا. دین ہی لے ڈاؤن آن دا سافٹ گراس، اور وہ ایک نرم گھاس پہ لیٹ گیا. ہی واز ویری ٹائرڈ اینڈ سون فیل اسلیپ، کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اس نے کیا کیا، اور پھر وہ سو گیا اور جلدی سو گیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں جلدی نیند آتی ہے. He woke up early in the morning. وہ صبح سویرے جاگ گیا. پھر کیا ہوا؟ He wanted to get up but he could not move his arms or legs. وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ وہ نیند سے جاگ جائے اور اوپر اٹھے، لیکن کیا ہوا؟ But he could not move his arms. لیکن وہ اپنی بازوں کو نہیں ہلا سکا یا اٹھا سکا، اور لیگس اور جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ ان کو بھی وہ موو نہیں کر سکا کیونکہ وہ رسیوں سے باندھی گئی تھی. They were tied to the ground with strings. انہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا. He said to himself, "Oh, I can't move my arms or legs." اس نے اپنے آپ سے کہا، "اوہ I can't move my arms or legs." میں اپنی یہ جو بازو ہیں اور یہ جو ٹانگیں ہیں میری، ان کو میں موو نہیں کر سکتا ہوں. They are tied. وہ باندھی گئی ہیں. Tied and some animal is moving on my body. اور وہ کیا سوچتا ہے کہ کوئی جو جانور ہے یہ میرے کیا ہے، میری باڈی کے اوپر چل رہے ہیں، یعنی میری باڈی کے اوپر چل رہے ہیں. It is walking to my face. اوہو یہ اب میرے منہ پر چل رہا ہے، منہ کی طرف چل رہا ہے. What animal it can it be. یہ کون سا انیمل ہو سکتا ہے، یہ کون سا جانور ہو سکتا ہے. It was a tiny man. یہ ایک چھوٹا سا آدمی تھا. Only 6 inches tall. یہ کتنا تھا؟ 6 انچ ٹول تھا. لگ بھگ میرا جو قلم ہے اس کے برابر تھے وہ. انچ وہ لمبے تھے. In a short time there were dozens of little men on Gulliver's body, and there were many more around him. اب کیا ہے، اس کم وقت میں کیا ہے، درجنوں جو ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں یہ اس کے گلیور کی باڈی پر چڑھ گئے، اس کے جسم پر چڑھ گئے. اینڈ there were many more around him. اور اس کے ارد گرد بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے لوگ تھے وہ اس کے ارد گرد تھے، یعنی around the Gulliver. Some among them carried bows and arrows. کچھ کے ہاتھوں میں یہ جو ایروز تھے، یہ جو تیر تھے. گلیور واز ان للی پوت. گلیور کہاں تھا؟ للی پوت میں تھا. دا کنٹری آف ٹینی مین. یہ کہاں پہنچ گیا تھا؟ یہ جو کنٹری ہے یہ ٹینی مین کی کنٹری ہے. یہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کی جو یہ کنٹری تھی، ان کا یہ ملک تھا، یہ اسی ملک میں پہنچ گیا تھا. He wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free myself." ہاں،
وہ کیا وہ اوپر اٹھنا چاہتا تھا. اس نے اپنے آپ سے کہا دیز اسٹرنگز یہ جو رسیاں ہیں اور ناٹ تھکر دین تھریڈس یہ داغوں سے موٹی نہیں ہیں. یہ جو رسیاں ہیں داغوں سے موٹی نہیں ہیں. آئی کین ایزلی بریک دم میں آسانی سے انہیں بریک کر سکتا ہوں. اینڈ فری مائی سیلف اور اپنے آپ کو فری کر سکتا ہوں یعنی آزاد کر سکتا ہوں. پیارے بچوں آج ہم نے اس کا 1 پارٹ پڑھا P1. اب آئندہ آنے والے ویڈیوز میں اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہم پڑھیں گے. آئندہ آنے والے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ آپ کو سلامت رکھے.